गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 13 नवेम्बर बुधवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसन थोड़े नजर पकाइबा ता पूर्व जदि आपण मैंने आमर चैनल को प्रथम थर पर विजिट कर चैनल वीडियो को लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब कर पाखे घंटी बटन को दबाई दिंतु जहाँफल प्रतिदिन मॉर्निंग अपडेट आप सर्वप्रथमे पाइपर। बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र आगामी 24 घंटे राज्य में प्रबल वर्षा संभावना उपकूल समेत मयूरभंज केन्दुझर को हालुका वर्षा संभावना अच्छी आसंता काली गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट और रायगड़ा में हालुका वर्षा नहीं भुवनेश्वर पाणीपाग आंचलिक केन्द्र आकलन करिछि। आज राजधानी एवं एहार आखपाख अंचल में पाग कोहला थिबा देखा मिली 13 एवं आगामी दिन में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबार संभावना रही। परवर्ती खबर परिबा दर आकाश छुआ परिबा दर शुणी फेरी जाउछंती ग्राहक प्रतिटी पनीपरिबा एबे 100 टंका उपरे कार्तिक मास एवं पंचक पई आकाश छुआ होईछि परिबा दर। पिला दिनु देखि आसुछु शीत दिन आसिले परिबा दर सस्ता होइथाय। परिबा दर रे निया लागिछि प्रतिटी पनीपरिबा एबे 100 टंका उपरे कार्तिक मास व पंचक पई आकाश छुआ होईछि परिबा दर। पिला दिनु देखु आसुछु शीत दिन आसिले परिबा दर सस्ता होइथाय। घर को बापा पोला पोला परिबा बैग आनती टंका 100 रे बड़ बड़ बैग भर्ती करी परिबा घर को आनती किंतु वर्तमान से जोगाओ नाही। वर्तमान परिबा मार्केट को 1000 टंका नहीं गले भी छोटिया बैगटी पूरा हो पारुनी जेहेतु प्राय सबु परिबार दर पाखापाखि 100 टंका एवं किछि परिबार दर 100 टंका उपरे रहिछि। लोके 1 किलो बदल में 250 ग्राम कि अध केजी नहीं घर को जाउछंती। जदि आमे भुवनेश्वर 1 नंबर मार्केट कथा कहिबा तेबे बाजार रे कांकड़ 100 ରୁ 120 टंका बैगण 60 टंका देशी पोटल 60 ରୁ 80 टंका बीन्स 80 फुलकोबी गोटा 60 बिलाती 40 कैप्सिकम 60 टंका रही। परिबा दर बढ़िबा कारणरू साधारण खाउटिंग उपर बड़ प्रभाव पड़िछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे ठेलापेला अनेक भक्त आहत आरंभ होइछि पवित्र कार्तिक मासर पंचुक व्रत। एथिपाई श्रीमंदिर समेत समस्त देवालय भक्तों प्रबल भिड़ देखा मिली। मंगलवार श्रीमंदिर भक्तों प्रबल गहली देखा मिली। पुरी श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख में भक्तों ठेलापेला जो अनेक भक्त आहत होता खबर सामना को आसी। पतित पावन बैरिकेड ठारे ठेलापेला होइछि। प्रशासन व पुलिस व्यवस्था को नहीं भक्तों मध्य असंतोष देखा मिली। वयस्कों कौन स्वतंत्र व्यवस्था हो नथिबा अभियोग आनिछंती श्रद्धालु। सेवायतों जावाकु थिबा रास्तार श्रद्धालु धसई पशुंट। वयस्कों कौन स्वतंत्र व्यवस्था हो नथिबा अभियोग आनिछंती श्रद्धालु। एथर 5 दिन बदल में 4 दिन पालन करा पंचुक व्रत। तेणु भक्त मानक 4टी बेशरे दर्शन देवे महाप्रभु। आज पंचुकर प्रथम दिन में महाप्रभुंकर लक्ष्मीनारायण बेश अनुष्ठित हेब। बुधवार बांचुड़ा बेश एवं 14 तारीख में डालिकिया बा तिब्रिकम बेश देव। 15 तारीख तथा पवित्र कार्तिक पूर्णिमा राजाधिराज बा सुनावेश करा जिवो। परवर्ती खबर नियुक्ति हेबे होमगार्ड। राज्य में होमगार्ड नियुक्ति उपरे थिबा रहितादेश को प्रत्याहृत करिसेंती राज्य सरकार। यह द्वारा राज्य में खाली थिबा होमगार्ड पदवी खूब शीघ्र पूरण हो पारिबो। सूचना योग्य जे राज्य में समुदाय होमगार्ड पदवी संख्या 17,675 थिबा बेले 15,306 जन होमगार्ड कार्यरत करुछंती। 2,369 पदवी खाली अछि। एही निष्पत्ति द्वारा खाली थिबा पदवी गुड़िक आवश्यकता अनुजाई पूरण करा जाई परिबो। तेणु जो माने होमगार्ड पाई रेडी अछंती सेमानक पाई फॉर्म अप्लाई आरंभ होई जिवो। तेणु सेमाने निजको प्रिपेरेसन करंतु एवं तांका पाई एक बड़ अपॉर्चुनिटी रही। परवर्ती खबर आकर्षणीय हेबो कटक बालीजात्रा। 500 ड्रोन रे हेबो शो। कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा पाई सबु स्तर रे प्रस्तुति जोरदार चली। प्रशासन ठू नहीं विद्युत विभाग एवं मंच प्रस्तुति पाई नियोजित टीम युद्धकालीन स्तर में काम करुछंती। बालीजात्रा रे प्रत्येक दिन लक्ष लक्ष लोकों समागम को दृष्टि रखी सुरक्षा पाई 70 प्लाटून रु अधिक पुलिस मुतयन हेबे। बालीजात्रा पाई स्वतंत्र ट्राफिक व्यवस्था सह स्वतंत्र पार्किंग रहिबो बोली कटक डीसीपी कहिसंती। एति सहित बालीजात्रा पाई स्वतंत्र ट्राफिक व्यवस्था सह स्वतंत्र पार्किंग मध्य रहिबो। बालीजात्रा समय रे अनवरत विद्युत सेवा जोगाई देबा पाई 10टी कंट्रोल रूम खोला जायछि जेउठी 24 घंटा कर्मचारी माने सजाग रहिबे बोली विद्युत विभाग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहिसंती। विशेषकर एथर बालीजात्रा रे 500 ड्रोन रो शो आयोजन करा जिवो। महानदी रे लेजर शो उपभोग करिवे दर्शक। एथिसह कटक इन कटक रे हेबाकु जाउथबा उड़िया अस्मिता व उड़िया सिनेमा को नहीं शो देखिपारे। चलित वर्ष बालीजात्रा और मास रे अधिक स्टल करा जिवो सह राज्य तथा राज्य बाहर व्यवसायी पसरा जमिब।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝଲସିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଗୋଆ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭଳି ହେବ ବେଳାଭୂମି। ଝଲସିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଗୋଆ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପରି ଝଲସିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଇକ୍ୱିଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଅତି ଆଧୁନିକକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିଲାଗି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉପକୂଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଓ କୋଣାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଯିବା ପରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ନୂଆ ରୂପ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେପରି 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁର ହିଂସା, ସିଆର୍ପିଙ୍କ ଗୁଳିରେ 10 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେକ ଆତଙ୍କୀ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମଣିପୁରର ଜିରିମ୍ବାଡ଼ରେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଜଣ କୁକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ ଗୁଳିଚାଳନାରେ 10 ଜଣ କୁକି ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବୋରବେକ୍ରା ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କୀମାନେ ଜକୁରଡୋରରେ ମତାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 3-4ଟି ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ମଣିପୁରର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଇମ୍ଫାଲ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ସାନାସାବି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 4th ମହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସାନାସାବି ଲୁକରରେ ଥିବା ମତେଇ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଥାମନା ପୋକିଂ ଗାଁରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ହିଂସା ଫଳରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଖୁସି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବବାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାକାର ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କିଛି ଖେଳାଳି ଓ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ T20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ NOC ମିଳିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବାଜରାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଖାଦ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବାଜରାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।